I did ask the English leaders, how is it possible to be b'simcha always? Whoever said, you should know that the neshama of the Yid is a chelik elokam mimal mamish. So in that being so, how is it possible not to be b'simcha? In other words, whoever turned it around completely. You are by nature a a melancholy type of person. You have to bear this in mind at all times, to be b'simcha, and for that reason. Es ist doch da, kamo ich wanni, was sie zu dienen dem Eibischten. So chol da bei der Derech HaMelech, der rief der Hawaii besimcha, beschaß mis Meise fin Simcha, in der alle Gimel-Kavim von Teira Vedo Milas Chassodim, was Teire Pasken, als sie darf sein, kol Masechu, bechol Drachechu, wird das Echet Atel von Avedes Hashem, von der Shem Shamayim und der Eilu, darf doch das Echet sein in der Neven von Simcha,